are starting a new series. Estamos dando inicio a una nueva serie. Give you a brief introduction on it this past Sunday. Les di una introducción breve este domingo pasado, connecting to the previous series on influence, conectándonos a la serie pasado acerca de la influencia. When we think about the church, we think about several things. Sabe que cuando pensamos en la iglesia, pensamos en diferentes cosas. We think about the church building, pensamos el edificio, la iglesia, or the body of Christ, el cuerpo de Cristo, or the family of God, la familia de Dios. And we are the church. Somos la iglesia, a group of believers all over the world, a great group of believers, un gran grupo de creyentes por todo este mundo. And as a church, we are to be an influence today. Y como iglesia, tenemos que ser de influencia hoy. And we have seen that throughout the 2,000-year history of the church. Y esto lo hemos visto a través de la historia de la iglesia, a través de los 2,000 años. And that's what the series is about. De eso se trata esta serie. The churches of the Bible and their influence on us today, or for us today. Esa es la serie, las iglesias de la Biblia y la influencia que son para nosotros hoy. In the Bible, it wasn't just the church in Jerusalem. There were many other churches. Sabe que en la Biblia no solo era la iglesia de Jerusalén, había varias iglesias. Jerusalem just happens to be the first church, the mother church. Jerusalén suele ser la primera iglesia, la iglesia madre. So we're going to begin with the Jerusalem church. That's our focus. Vamos a dar inicio con la iglesia Jerusalén. Ese es nuestro enfoque. And the Jerusalem church, her influence is that it was a praying church. Can you comment somewhere? A praying church. Lo que la iglesia de Jerusalén nos enseña y la influencia que tienen sobre nosotros es que eran una iglesia que oraba. Podrá comentar una iglesia que ora. That's their influence, and that's what the church is doing even till today. We are praying. Esa es la influencia que han tenido sobre nosotros y lo sigue haciendo la iglesia. Estamos orando, and we need to pray even more. Y necesitamos orar aún más. So let's get into the Jerusalem church, a praying church. Vamos a entrar a la iglesia Jerusalén, una iglesia que ora. I want to share with you 3 brief stories in the book of Acts. Quiero compartirles 3 historias muy breves en el libro de los Hechos. Why the book of Acts? Because in the book of Acts we find all these churches. ¿Por qué el libro de los Hechos? Porque el libro de los Hechos encontramos estas iglesias. So in Acts chapter 1, verse 4, en Hechos capítulo 1, el versículo 4, Jesus is about to ascend, but he's giving some final instructions. Jesús está por ascender, pero está dando unas instrucciones finales. He tells his apostles and the disciples, don't leave Jerusalem until you receive the gift, the promise from the Father. Le dice a los apóstoles y a los demás discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que no reciban el don, la promesa del Padre. And in Acts 1:13, we see how they decisively obeyed. Y vemos en el capítulo 1, versículo 13, una obediencia decisiva. Because right after Jesus ascends, they go to Jerusalem. Porque al Jesús ascender, ellos se van a Jerusalén and they go into the upper room. Y entran al aposento alto. And right there in verse 14 is the key verse. It says, they all met together and were constantly united in prayer. Somebody comment prayer. Dice el versículo 14, todos se reunían
y estaban constantemente unidos en oración. Alguien podrá comentar oración. The Jerusalem church is a praying church. La iglesia de Jerusalén es una iglesia que ora. And they didn't pray just once, they kept praying. Y no oraron una sola vez. Ellos siguieron orando. Remember, they had a promise to receive. Recuerden que tenían una promesa que recibir. And actually, they prayed for many days. Y en realidad oraron por muchos días. Some calculate that it was a 10-day prayer meeting. Come on, somebody. Algunos calculan que fue una reunión de oración de 10 días. So they kept the prayer going. Ellos mantenieron la oración adelante. They kept praying until the day of Pentecost. Oraron hasta que llegó el día de Pentecostés. And on the day of Pentecost, the Bible says in chapter 2, verse 1, they were meeting together in one place. They were praying. They were still praying. Dice capítulo 2, versículo 1, que en el día de Pentecostés todos los creyentes se reunieron juntos en un mismo lugar, en ese aposento alto, orando. They are there in that upper room and they are praying. And in verse 4, the promise is fulfilled. Y en el versículo 4, la promesa es cumplida. The Bible says there, everyone present, 120, were filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Dice la Biblia que todos los que estaban ahí presentes fueron llenos con el Espíritu Santo. They were baptized. Fueron bautizados. They spoke in other tongues. Hablaron en otras lenguas. They received greater boldness. Recibieron más denuedo. Why? Because the Jerusalem church is a praying church. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén es una iglesia que ora. Can somebody comment? We have to pray more. Alguien podrá comentar, necesitamos orar más. Or tell somebody next to you, you gotta pray more. O dile al que está ahí a tu lado, necesitas orar más. The second story, we find it in chapter 4. La siguiente historia la encontramos en el capítulo 4. In verse 1, it says that Peter and John, well, they had just gone to the temple to pray. Dice la Biblia que Pedro y Juan habían ido al templo a orar. They raised the lame man, levantaron al cojo, and they took that opportunity to preach Jesus Christ. Y tomaron la oportunidad para predicar de Jesucristo. And they're preaching. Y están predicando. And guess what? They got some opposition. They were confronted by the authorities. ¿Y sabe qué? Recibieron oposición. Fueron confrontados por las autoridades. Yes, if you read verse 1, you find that it was the religious, civic, and political authorities that were confronting them. Si usted lee el versículo 1, se da cuenta que fue, el versículo 1, que fueron confrontados por la autoridad religiosa, civil y política. For preaching Jesus Christ, por predicar al Señor Jesucristo. And not only were they confronted, but verse 3 says they were mistreated. Have you ever been mistreated for believing in Christ? Y no solo fueron confrontados, pero dice el versículo 3 que fueron maltratados. ¿En algún tiempo tú has sido maltratado por tu fe en Jesucristo? They were so mistreated, the Bible said they were arrested, they were jailed, and they were threatened. We better not catch you preaching this Jesus Christ of Nazareth. Dice la Biblia que fueron maltratados al punto que fueron arrestados, encarcelados y amenazados. Y se les dijo, vale más que ya no los veamos predicando a este Jesucristo de Nazaret. Confronted, mistreated, confrontados, maltratados, and they were eventually freed, y eventualmente los liberaron,
And what's the first thing they do? Verse 23 says, they go back to where the believers are at to give a report. Fueron liberados de la cárcel. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Regresaron a donde estaban los creyentes, orando por ellos, where the believers were praying for them. They were praying, orando, para dar un reporte. Peter and John, they report to the place where the believers are at to give, let them know what happened while they were praying. Juan y Pedro regresan al lugar donde están los creyentes para dar el reporte de lo que les había sucedido mientras ellos, la iglesia, estaba orando. And it says in verse 24, chapter 4 of Acts, verse 24, that when the believers heard the report, they lifted their voices together in what? In prayer. What a way to pray. Lifting your voice in prayer. Dice Hechos 4:29 que cuando los creyentes recibieron el reporte, oyeron las noticias y todos juntos alzaron sus voces en oración. Qué manera de orar. Levantaron, alzaron la voz para orar a Dios. And I want you to appreciate their prayer. It's a little longer than what I'm sharing here. Y quiero que aprecien la oración, que es más larga de lo que voy a compartirles aquí. But part of their prayer says, give us, your servants, great boldness in preaching your word. Parte de la oración fue, danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. They had just been threatened not to preach. Se les acaba amenazar a que ya no predicaran. And they are praying for boldness to keep on preaching. Y ellos están orando por denuedo para seguir predicando. In verse 31 it says that after the prayer, the meeting place shook, right? Where they were gathered praying, it began to shake. Here in California, we understand that. Dice el versículo 31 que después de la oración, el lugar empezó a temblar. Ahí donde estaban orando, alzando la voz, el lugar empezó a temblar. Aquí en California entendemos eso. And again, they were filled with the Holy Spirit. Y de nuevo, fueron llenados con el Espíritu Santo, greater supernatural ability, mayor habilidad sobrenatural. And the Bible says that they went out and preached the word of God with boldness. Because isn't that what they prayed for? Y dice la Biblia que salieron y predicaron la palabra de Dios con denuedo, que fue lo que ellos habían orado. They didn't care that they had been threatened. That was their prayer. No les interesó que habían sido amenazados. Eso fue su oración. And this happens because Jerusalem is a praying church. Y esto sucede porque Jerusalén es una iglesia que ora. Can you ask the person next to you, do you pray? Le podrás preguntar al que está ahí a tu lado, ¿tú oras? Do you pray? ¿Tú oras? Now here is a third story. Aquí va la tercera iglesia. Here's Peter again in chapter 12. Aquí vemos a Pedro de nuevo en el capítulo 12. Peter, because of his preaching, he is put in prison again. Pedro, por predicar, es encarcelado otra vez. But it says in verse 5 that while Peter was in prison, the church, what? Prayed very earnestly for him. They kept on praying and they prayed earnestly. Dice Hechos 12:5 que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Oraban fervientemente por él. You remember the scripture in James
The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Recuerden la escritura en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Yeah, James happens to be the pastor of this church. Santiago suele ser el pastor de esta iglesia. Hallelujah, somebody. Jerusalem, the church in Jerusalem is a praying church. La iglesia de Jerusalén es una iglesia que ora. While Peter's in prison, they're praying. Mientras Pedro está en la cárcel, la iglesia está orando. And verse 6 says that Peter is all relaxed and in peace right there in prison. Why do I say that? La Biblia como nos enseña que Pedro como que está en paz mientras él está en la cárcel y la iglesia está orando por él. I want to share real quick right here that there is peace when there is prayer. Rápidamente les digo que hay paz cuando hay oración. Maybe you can comment that. There's peace when there's prayer. Quizás lo puede comentar. Hay paz cuando hay oración. Because Peter, he's in jail. Pedro está en la cárcel. He is chained up. Está encadenado. He is between two soldiers. Está entre dos soldados. And the Bible says that he is asleep. Y la Biblia dice que él está dormido. In jail, chained up, between two soldiers. Oh, and he has court the next day. Have you ever had court the next day? Él está en la cárcel encadenado entre dos soldados y tiene cita en la corte mañana. ¿Has tenido cita en la corte mañana? But in the midst of all this, he's asleep. Deep asleep. En medio de todo esto, él está dormido y bien dormido. Why? Because the church is praying. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando. Really? He was deep asleep? ¿En verdad? Él estaba bien dormido. Yeah, because the church is praying, God sends an angel to deliver Peter. Sí, porque mientras que la iglesia está orando, Dios envía un ángel para liberar a Pedro. The light shines in, the chains fall off, la luz del ángel entra, las cadenas caen. The angel tells Peter, get up and get out. El ángel le dice a Pedro, levántate y vámonos. And Peter, levántate, vámonos. Y Pedro, he's in chains. He has court. Está encadenado. Él tiene corte. But he's asleep. Pero él está dormido. And he is so deep in sleep. The Bible literally says that the angel had to strike him to wake him up. Literalmente la Biblia dice que el ángel le tuvo que golpear para despertarlo porque estaba bien dormido. Reminds me of me when I didn't want to get up to go to school. Me recuerda de mí cuando no me quería levantar para ir a la escuela. Or go to work on Monday morning. O ir al trabajo el lunes en la mañana. But Peter was at peace because there was a church that was praying. Pero Pedro estaba en paz porque había una iglesia que estaba orando. Praying very earnestly. Orando fervientemente. Verse 11 says that finally Peter gets up. Versículo 11, por fin Pedro despierta. He resurrects. He wakes up, despierta. The angel basically leads him out because he's out of it. El ángel básicamente le ayuda para salir porque él está fuera de onda, ¿verdad? And when he's finally outside, he comes to his senses. Y finalmente cuando Pedro está afuera, dice la Biblia que vuelve en sí. He comes to yes. Vuelve en sí. He comes to his senses. And the Bible says that Peter says in verse 11, it's really true. It's really true. The angel delivered me. Dice el versículo 11 que Pedro dijo, de veras es cierto. De veras es cierto, el ángel me liberó. Peter did not make a statement. Peter did not ask a question. He exclaimed,
It's really true. Like when God does a miracle and we just can't believe it. Este Pedro no dijo algo así nomás o no preguntó, él exclamó, él declaró, de veras es cierto. Como cuando Dios hace algo y no podemos creer. Oh, I've gone through that. Yo he pasado por eso. God does something and I'm going, wow, who did this? How did this happen? Algo sucede glorioso. ¿Quién hizo esto? ¿Cuándo pasó esto? Because Peter wasn't the one praying. So he wasn't expecting it. The church was the one that was praying. Come on, somebody. Pedro no era el que estaba orando, era una iglesia que estaba orando. Aleluya. Peter was asleep. Pedro estaba dormido. Isn't it wonderful to belong to a church that you know is praying for you? Qué maravilloso es saber o pertenecer a una iglesia que tú sabes está orando por ti. That's great to belong to the church. Qué maravilloso pertenecer a una iglesia, a church that prays, una iglesia que ora. In verse 12, it says that Peter goes to a safe place because his life is at risk. Dice versículo 12 que Pedro va a un lugar seguro porque su vida está en riesgo, ¿verdad? Va a un lugar seguro. Where does Peter go? ¿A dónde va Pedro? Peter goes to the house or to the home of a woman named Mary, where the believers are at. And what are they doing? They are still praying. Come on, somebody. Dice la Biblia que Pedro va al hogar de María. This is another Mary, es otra María. Pedro va al hogar de María, donde están los creyentes reunidos, ¿haciendo qué? Están orando. They're still praying for Peter. Aún están orando por Pedro. They don't know what God has done. No saben lo que Dios está haciendo. We don't know exactly what the church is praying for. No sabemos exactamente por lo que la iglesia está orando. Maybe they're praying, Lord, give him a good lawyer, give him a good court date, a good judge. Quizás están orando, Señor, que reciba buen abogado, que tenga una buena corte, que tenga un buen juez. We don't know. The truth is that even the church was surprised when Peter showed up. They couldn't believe it was him outside. Let me in. Lo cierto es que ni la iglesia pudo creer que Pedro había sido liberado, porque él está afuera tocando. Rode, diles que me dejen entrar. Rhoda, tell them to let me in. And they couldn't believe it. No lo podían creer. Maybe they were praying for something else. Quizás estaban orando por algo más. But God always does greater than what we believe for. Hallelujah. Dios siempre hace mayor de lo que nosotros oramos. All this happened in the life of Peter, in the life of John, in the life of the apostles, because there was a church that was praying. Esto sucedió en la vida de Pedro, en la vida de Juan, en la vida de estos apóstoles, porque hubo una iglesia que estaba orando. The Jerusalem church, the influence it has over us is that it is a praying church. We need to be a praying church. La iglesia Jerusalén, su influencia sobre nosotros es que tenemos que ser una iglesia que ora. So let me give you some points here. Déjeme darles unos puntos quickly, rápidamente. First of all, a designated place. Primeramente, un lugar designado. Did you catch it in the reading? ¿Lo pudo ver en la lectura? A designated place, un lugar designado. The upper room where they gathered in Mary's house. They had a place designated where they met to pray. Un lugar designado en el aposento alto donde estaban reunidos en la casa de María. Un lugar donde se reunían para orar. There is a designated place for us all, and it's the church. Hay un lugar designado para todos nosotros, y es la iglesia. The second thing is focused prayer. Focused prayer. Lo segundo es oración enfocada. Oración enfocada. They weren't praying, just praying everybody all over the place.
No estaban así nomás orando cada quien con su propia petición. No, they were focused. Estaban enfocados. They were praying for the promise from the Father. Estaban orando por la promesa del Padre. They were praying for boldness to preach the gospel. Estaban predicando por denuedo para predicar el evangelio. They were praying for a person in particular, the Apostle Peter. Estaban orando por una persona en particular, por el apóstol Pedro. Just like we pray for certain people sometimes. Así como oramos por ciertas personas a veces. It was focused prayer in a designated place. Una oración enfocada en un lugar designado. Aleluya. And here's the next point. Aquí es el siguiente punto. Expected results. Resultados esperados. Expected results. Resultados esperados. We especially see it in the first group. Especialmente lo vemos en el primer grupo. They kept praying and praying and praying, maybe 10 days until they received the promise, till the promise was fulfilled. Ellos oraron y oraron, y algunos dicen hasta 10 días, hasta que se cumplió la promesa del Padre. They received the baptism of the Holy Spirit. They didn't give up. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No se dieron por vencidos. They expected a result. Ellos esperaban un resultado. Jesus promised them the promise of the Father. Jesús les prometió la promesa del Padre, and they kept on praying. You gotta keep on praying till you receive your expected result. Ellos siguieron orando, y usted tiene que seguir orando hasta que reciba su resultado esperado. The next group, they went out to preach. Great boldness came all over them. El siguiente grupo salieron a predicar y grande denuedo. Thousands of people getting saved. Miles de personas convirtiéndose. Even the priests were getting saved. Aún los sacerdotes eran salvos. The sick were being healed. Los enfermos sanados. The possessed were set free. Los poseídos eran libres. Why? Because that's what they were expecting. Es lo que ellos estaban esperando. Boldness to preach. Denuedo para predicar. And they saw great results. Y vieron grandes resultados. We don't know exactly what the church at the House of Mary was praying for, but we know that it was a divine deliverance from God. No sabemos exactamente qué es lo que la iglesia en la casa de María estaban orando, pero sabemos que fue una liberación divina. They were expecting a result. Estaban esperando un resultado. Perhaps not as great as what happened, as we read. Quizás no tan grande como sucedió, así como leímos. But again, I tell you, God will always go beyond our expected results. Come on, somebody comment, hallelujah. Pero les digo una vez más, que Dios siempre va a ir más allá de nuestros resultados esperados. Why? Because we are a people of prayer. ¿Por qué? Porque somos una iglesia de oración. That's the Church of Jerusalem. Esa es la iglesia de Jerusalén. And their influence over our lives till today is for us to be a church that prays. Y la influencia de ellos sobre nosotros hasta hoy es que seamos una iglesia de oración. And keep on praying. Y que sigamos orando. Are you praying? ¿Estás tú orando? Do you have a place, a designated place where you meet with God in prayer? ¿Tienes tú un lugar designado donde te juntas con Dios para orar? Do you pray for something special? ¿Oras por algo en especial? I encourage you, there is much to pray for. Yo le animo, hay mucho por qué orar. Focus your prayer. Pray for your loved ones. Enfoca tu oración. Ora por tus seres amados. Pray for this COVID situation. Ora por esta situación COVID.
pray for what the world is going through. Oremos por lo que el mundo está pasando. And as we pray, let us pray expecting some results. Y al orar, oremos esperando unos resultados. And just see, God is going to be greater than what we expect. Y vamos a ver que Dios va a ser mayor que lo que esperamos. Why? Because we are a praying church, like the church in Jerusalem. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que ora, como la iglesia de Jerusalén. How about praying with me? ¿Qué tal si ora conmigo? Dear Heavenly Father, thank you for your word. Padre Celestial, gracias por tu palabra. We pray to you in Jesus' name. Oramos a ti en el nombre de Jesús. And we pray, dear God, that this word would be recorded in our spirit and understanding. Te pedimos que esta palabra quede grabada en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento. And that we can put it to practice. Y que la podamos poner en práctica. Individually, as a family, with friends, especially as a church. Individualmente, con la familia, con los amigos y especialmente como la iglesia. Dear God, let us be greatly influenced by the Jerusalem church. That we would pray and pray even more. Oh Dios, que seamos grandemente influenciados por la iglesia de Jerusalén. Que oremos y oremos aún más. And we also pray, dear God, for those that have not accepted you as Savior of their lives. Y oramos especialmente por aquellos que no te han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas. Right there where you are, can you say this prayer with me? Ahí donde estás, podrás hacer esta oración conmigo. Just say, Jesus, come into my heart. Solo di, Jesús, entra en mi corazón. Wash away my sins. Límpiame de todo pecado. Forgive me of my sins. Perdóname de mis pecados. Come into my heart. Entra en mi corazón. I make you Savior of my life. Yo te hago, Señor, Salvador de mi vida. And today, along with the church, I will be part of those who pray. Y hoy, juntamente con la iglesia, seré parte de aquellos que oran. Thank you, Lord. In Jesus' name. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. How many believers can say hallelujah? ¿Cuántos creyentes pueden decir hallelujah? Can you say this after me? Maybe you can comment this also. A praying believer is an influential believer. ¿Podrá decir esto después de mí? Quizás comentarlo también. Un creyente que ora es un creyente influyente. A praying believer is an influential believer. Un creyente que ora es un creyente influyente.